घरीच होतो. आचमन करा. दक्षिण पाणी प्यायचं. ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः. स्वस्तिनाथाक्ष हरिसने स्वस्तिना बृहस्पतिर्दधातु वस्तु दीर्घं ललाटपट्टे वक्षते गोसुमं नासागनमध्यस्य भेडुपुरगंडं सर्वांगे हरितनं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टि विजयते गोपाळ चिवडामणी. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दना मृत्युर्मुक्षेय महामृतात्. कंकणं धर्मद्रा प्रतिक्रियताः. मतामध्ये अक्षर घ्यायचे. आपल्या कुलदेवतेचं, ग्रामदेवतेचं, वास्तुदेवतेचं, आईवडिलांचं, आजी आजोबांचं, गुरुवारांचं ध्यान करायचं. ओम श्रीमन महागणदेवताभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, मातृपितृभ्यो नमः, एकास्मृताभ्यो नमः, आदित्य नवग्रहदेवताभ्यो नमः. ओम सुमुखच्च एकदन्तच्च कपिलगणकः लंबोदरच्च विघ्नाशगणधिपां धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजाननं द्वादशानि नामानि यः पठित शृणुयात् विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमनतां संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्मिन् जायते. शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. एषा मङ्गलम् एषा भगवान् मंगलाय तनरि तदैव लग्नं सुदिन तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैव बलं तदैव लक्ष्मीपते स्मरामि. लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयम्. एषाम् इन्दिवश्याम हृदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यात् सर्वकार्यार्थ सिद्धये अभिपिसा सिद्धर्थं पूजितया सुरसरे सर्वविघ्नहर्त तस्मै श्री गणाधिपते नमः. सर्वेष्वारब्ध कार्येषु त्रयस्ति मुनीश्वरं देवादिशन्तानु ब्रह्मेशान जनार्दनाः. आता तुला लक्षात व्हिडिओ वाचायचा. पाणी धरून ठेवत होता. ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णु अद्य प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मण द्वितीय परादे विष्णुपदे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्मृत अष्टामशतिने युग चतुर्षे कलियुगे भरतवर्ष भरतखंडे जंबुद्विदंडकारणे शालिवांशके 1946 क्रोधी नाम संवत्सरे मासात मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथोः सोमवासरदिनी बोलायचं मम आत्मनः श्रुती स्मृती पुराणोक्त क्षेम स्थैर्य आयुर आरोग्य ऐश्वर्य मम काश्यप गोत्रोत्पन्न नामराशे जन्मराशे नंदकुमार नामानी भार्यायां तुमच्या घरावर नाव घ्यायचं असेच. सकाशात मम कन्यायां पुत्रायां मुलगा मुलगी असं नाव घ्यायचं. सहकुटुंबस्य सहपरिवारे ठाकुर परिवारे प्रतिवासिक पूर्व संकल्पित गणपती देवता अभिषेक पूजनम. आता मनामध्ये बोलायचं आपण अभिषेक का करतो ते मनामध्ये बोलायचं. सकल पूजा देवताभ्य देवता सकल पूजा सकुटुंब सहपरिवारे आद्य प्रविष्टा पुण्यतिथो बोले बोलत मम सहकुटुंबस्य सहपरिवारे गणपती देवता अभिषेक जलाभिषेक ध्रुवांकुर सहित ब्राह्मण द्वारा यथाशक्ति यथा ज्ञानेन यथा हवीर द्रव्येण विनय यथा मिली थोप चार नेन ब्राह्मण द्वारा करेशे बनोडल विष्णेर्मा विष्णे नमः. सभाय अभ्यंतरं शुचि. ओम भर्वस्वा तस्य वितवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि देवताभ्यो नमः. अष्टदिक्पाल देवताभ्य आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचाराः गन्धः पुष्पं समर्पयामि. जपकलहत्मसर्व आपदेवताभ्यो नमः. आपदेवताभ्य आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. दिव्याला समयला हात ठेवायचं, हात ठेवायचं, एक ठेवायचं.
ओम बोधिपूर्वस्वं ज्योतिषां प्रभव्यं आरोग्यं देवपुत्रांचे सर्वार्थांचे प्रयच्छमि मनश्शांति प्रयच्छमि दिवसदेवताभ्य आभयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारादि गंधा पुष्पं समर्पयामि एक फूल व्हायचं माल्यादिनी मालत्यादिनी प्रभवं मायंत्राणि पुष्पाणि पूजार्थिकं पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानियं समर्पयामि पंचामृत स्नानियं समर्पयामि दुधस्नानियं समर्पयामि दधिस्नानियं समर्पयामि मधुस्नानियं समर्पयामि शर्करा पुनः पाणी शर्करा स्नानियं समर्पयामि पूषा विश्ववेदा बोलमौली देवा वज्रं पक्षे माक्षिप्रेत्रा स्थिरैरंग सृष्टुमां तनुवीर क्षेमदेवहितं यदायु स्वस्तिना इन्द्रो स्वस्तिना पूषा विश्ववेदां स्वस्तिना दाक्ष हरिशनि स्वस्तिना बृहस्पतिर् ददातु हरि ओम नमस्ते गणपते त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलुविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुत्यानुशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तत् त्वं वाग्मयः त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयसि सर्वं जीवं तत्त्वजाते सर्वं जीवं तत्तिष्ठति सर्वं जगत्पतनि त्वं भूमि रापो नलो जिन्दवा त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयहिता त्वं देहत्रयं कालत्रयहिता त्वं मूलाधारसि कर्तित्रात्मकः त्वां योगनिधाननित्यं त्वं ब्रह्मस्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मपुरुषं गणाधिपुरोच्चार्यं वर्णाहरिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तर अर्धेन्द्रसुतं तारणूतं एतत् तमलस्वरूपम् आकारमध्यं रूपम् अनुस्वारशान्तरूपं बिन्दुरूपं तमलस्वरूपम् आकारमध्यं रूपम् अनुस्वारशान्तरूपं बिन्दुरूपं नादसन्तानं सहिता सन्धि शैशागणितविद्यां गणकृष्णीय नित्युद्गायति नन्दा गणपतिदेवता ओम गं गणपते नमः एकदन्ताय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशरथं च पद्महस्तविभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णदत्तवासुदं रक्तगन्धानुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुविजलं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कर्णचनं अविर्भूतो सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यानं ईश्वरं सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियं स्वस्तिना पूषा विश्ववेदां स्वस्तिना दाक्षु स्वस्तिना बृहस्पतिर्दधातु माल्यादिनीं सोनिनीं मरत्यादिनीं मे प्रभवं मायन्तानि बुद्धिमति ते आराध्य मोरेश्वरं चिन्ताक्लेशदरिद्रुक्याविदेशान्तरापाटवी हेरम्बा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषिं पूजितया सुरद्रें सर्वविघ्नहर तस्मै श्री गणाधिपतिर्नमो नमः सर्वेष्वाराब्धकार्येषु त्रयसे बुद्ध सामवेद हतवर्णाम् अंगे च सहिता सर्वे कलशं समजिताम् अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरिताम् आयान्तु देवपूजार्थे दुर्दशकारकाम् गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती तामिहोपवहे श्रियं स्वस्तिना इन्दु स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाम् अक्षरवाच्यं स्वस्तिना चाक्षुषाणि स्वस्तिना बृहस्पतिर्दधातु गन्धाद्वारां दुराशं च पुष्टोद्भत्तिवळाचि कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमस्कार बोला मौली काय चुकून झाले क्षमा करा माफ करा शब्दामध्ये सुखसा सुखी आहे आणि आपण अभिषेक का केला मनामध्ये बोलून सकल अभिषेक कृत्य सिद्धीच न्यावा आणि मनोवांचित फुला फक्त उद्या घरामध्ये अशी पूर्ण असे काय कोणत्या प्रकारचं विघ्न येऊ नये आमच्या मुलांच्या याच्यामध्ये भविष्यामध्ये सर्व कार्य सुरळीत पार पडावे अशी देवाला प्रार्थना करायची आणि त्या चुकला क्षमा करायला माफ करावे असं प्रार्थना करायची सकल पूजा आता ध्यानम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर अक्षरवाक्य सकल पूजादि अक्षरां पान्तुं समर्पयामि ब्रह्मणे स्वाहा नमस्कार एक स्वतःवरी प्रदक्षिण मारा सकल पूजा आदि प्रदक्षिणायां पान्तुं समर्पयामि धनदे धान्यदे आयुधे आरोग्यदे ऐश्वर्यदे सकल दृश्य अभिषेक स्नान पूजनं कृत्यं सकल आवाहनाते पूजनं च धेनुमुद्रा प्रतिवेयता चन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सुखकर्ता दुःखहर्ता भर्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम कृपा जयाची
सर्वांगी सुंदर वटिकेंदुराची कंठी शोभे माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती व श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा रुंजुंटीन पुरे चरणी गागर्या जय देव जय मंगलमूर्ती व श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरसोंड वक्र तुंड त्रिनयना दासरामाचा वटपाये सदना संकटी पावावे निपटुते त्वमे अलिंगन अनंत पूजन भावे ओवाळीन म्हणे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधू सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम तदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुधात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणात् समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे राम राम राम